हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसा सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो दोस्तों, बज चुके हैं शाम के 7:30 और मैं बालकनी में खड़ी हो चुकी हूँ दोस्तों, क्योंकि हवा चल रही है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं बालकनी में खड़ी हो गई थी। और रात हो चुकी है दोस्तों, खाना बनाने की तैयारी चल रही है हमारे घर में। मेरी बहन बना रही है मेरा खाना। और आज खाने में बना रहे हैं दोस्तों हम सीताफल, और देखते हैं एक चीज़ और क्या बनाएंगे। तो दोस्तों, अम्मी पढ़ रही हमारी अजान, वो नमाज़ पढ़ रही हैं, और नमाज़ पढ़ रही है हमारी अम्मी। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। तो देखो मौसम, कितनी रात हो चुकी है दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और पूरा मौसम अच्छा है। तो दोस्तों, अम्मी नमाज़ पढ़ रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं, दिखाते हैं आपको मेरी बहन क्या बना रही है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों देखो, ये बना रही है हमारी सब्जी, बन रही है आज की। और ये चढ़ाई गई है प्याज, और ये है मिर्ची। तो दोस्तों, ये खाना बन रहा है हमारे घर में। आज हल्की सब्जी बना रहे हैं, ये है सीताफल की सब्जी। तो कोई इसे पेठा बोलता है और कोई सीताफल बोलता है। दोस्तों, ये बन रहा है। तो बनाने वाली बना रही है, हम तो बना नहीं सकते दोस्तों से, कौन बना रहा है। बनाने पता है मेरी बनाने वाली खाना हम कर रहे हैं आराम। हमें बनानी है रोटी। पढ़ी है नमाज, और मगरिब की अजान हो गई है और नमाज़ पढ़ी जा रही है दोस्तों। तो अम्मी नमाज़ पढ़ी है दोस्तों, तो मेरी बहन बना रही है खाना, मैं कर रही हूँ आराम दोस्तों, क्योंकि खाना आज मेरी बहन बनाएगी और अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। और दोस्तों, मैं बैठी हुई हूँ। तो दोस्तों, मैं तो बैठ चुकी हूँ। चाय बनानी है मुझे, क्योंकि मेरे को चाय बनाने का काम दिया गया है काम, और चाय बनानी है मुझे। फिर मुझे गूंदना है आटा, और मेरी बहन बना रही है सब्जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों। भी सब्जी वही बना रही है, और हम बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, और ये देखो बच्चों की सजावट कैसे सजाते रहते हैं, और ये देखो कैसे जा रहा है। तो दोस्तों, बैठे हुए हैं। हमारा आरू भी नहा के आ गया है, देखो ये रहा। आरू, आप भी नहा के आ गए? अरहान, आरू भी नहा के आ चुका है दोस्तों, देखो। अब हमारा यूटिंग लग रहा है बेटा, देखो आरू कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखो आरू। अरहान, जल्दी बताओ दोस्तों, नहा के आया ना तू? तो गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों को बताइए। मैं इसी आरू बैठा हुआ है नहा धो के दोस्तों, ये बैठ गया है नहा के, और हम भी नहा लिए थे, और बच्चे तो नहा ही लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो शर्मीला कितना है दोस्तों ये। तो बैठ गई हूँ, और उसके बाद घर का तो काम निमटता ही नहीं, कभी कुछ आ जाता है काम, तो कुछ आ जाता है, तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। और बच्चे भी बैठे हुए हैं, और मैंने को बनानी है रोटी, और मुझे गूंदना है आटा दोस्तों। तो आटा गूंद लेंगे और फिर बनाएंगे रोटी, और फिर इसके बाद करेंगे हम आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज जल्दी सब्जी बना लिए दोस्तों। आज जल्दी ही खाना खाएंगे और जल्दी ही लेटेंगे, और इसी वजह से मुझे जाना है ऊपर, छत पे जाके दिखाएंगे दोस्तों के ऊपर का मौसम कैसा है। और बारिश हो गई है दिल्ली में बंद, क्योंकि 3-4 दिन तक लगातार बारिश थी। बारिश भी बंद हो गई है, और गर्मी फिर दोबारा पड़ गई है दिल्ली के अंदर। तो ऊपर का भी मौसम दिखाएंगे दोस्तों, कैसा मौसम है ऊपर का। तो बने रहिए में ब्लॉक में, दोस्तों मिलते हैं ऊपर जाके, दिखाएंगे आपको ऊपर का व्यू। गो। तो दोस्तों, जाते हैं ऊपर, जाके दिखाएंगे आपको ऊपर का मौसम कैसा है। दोस्तों देखो, छत पे चल रही है हवा, और रात हो चुकी है, और बज चुके हैं 8। मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग हो गई है, हम सो के उठ चुके हैं दोस्तों। और तो दोस्तों, चाय नाश्ता मैंने करवा दिया है बच्चों को, और चाय नाश्ता करके बैठ चुके हैं दोस्तों। और मैंने लंच भी बना लिया है, और लंच में मैंने बनाया दोस्तों आलू की सब्जी और रोटी। और दोस्तों, आज हम सो के लेट उठे थे, क्योंकि लाइट भाग गई थी दोस्तों, तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सो के, और रात को लाइट भाग गई थी इसी वजह से। तो हम मायके में थोड़ा आराम कर लेते हैं, और सभी तो खैर ससुराल में भी आराम होता है, क्योंकि सभी हैं देवरानी जेठानी। पर मायके में थोड़ा लेट सो के उठते हैं, ससुराल में तो जल्दी उठना पड़ता है ज़्यादातर सारी लड़कियों को ही। मुझे क्या, सभी लड़की को उठना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा आरू बैठा है नीचे, और ये मुझे देख रहा है, और ये मेरे साथ छत पे गया था ना। आरू, तुम छत पे गए थे ना? तो अरहान भी मेरे साथ छत पे गया था दोस्तों। और मेरे पापा भी जा चुके हैं दोस्तों,
کام پہ، اور اب میں ہی بچوں جانے کے لیے تو ہم بھی چلے جائیں گے دوستوں کل، تو جائیں گے دوستوں کل، اور بچوں کی، کیونکہ دوستوں میری امی کی بھی کل سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، بخار نہیں اتر رہا ان کا، لگاتار بخار ہے اور تیز بخار ہو رہا ہے انہیں، اور پوری رات ہو گئی نا اٹھے بےچارے کو، پریشان بہت زیادہ میری امی، تو ان کو بخار ہے تو دوائی بھی دلوانی ہے ان کو، ابھی لیٹی ہوئی ہے، ان کا چہرہ بھی تھوڑا سوکھ چکا ہے لیٹے لیٹے، ان کی بھی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور جو میرا علاج تھا ڈاکٹر جیسے کہ میرا علاج جو تھا تو وہ مجھے بھی کروانا ہے دوستوں، وہ تو اپنے سسرال میں جا کے ہی کروائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ لمبا علاج بتایا میرا، تو ڈینٹسٹ کو دکھائیں گے کسی کو جا کے، تو یہاں پر اچھا تھا میری امی کے یہاں پر، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپ کو کم سے کم 10-15 دن 20 دن رکنا پڑے گا، تو اب رکنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تو وہیں جا کے دکھائیں گے، اور ڈیلی میں ڈیلی گولی کھا رہی ہوں، اور گولی سے جب تک اثر رہتا ہے جب تک تو صحیح رہتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے وہ دقت ہونے لگ جاتی ہے، تو گولی سے ہی تھوڑا وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، گولی ہی ہو رہی ہے سب کچھ، تو دوائی میرے مطلب بھی لگ کے میرا علاج ہوا نہیں ہے، وہیں جا کے علاج ہوگا میرا، تو کروائیں گے وہیں جا کر، اور پوری رات ہو جاتی ہے دوستوں مجھے بھی تڑپتے ہوئے، اور دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دلی کے اندر گرمی میں بالکل بھی کم نہیں ہوئی ہے، اور گرمی لگاتار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پھر دوبارے، کیونکہ موسم اچھا تھا تو اسی وجہ سے تھوڑی راحت تھی گرمی میں، اور اب یہ میں نے بنائے تھے آلو کی سبزی، آلو بنائے تھے میں نے، تو یہ کتنے خطرناک ہو گئے ہمارے آلو، یہ میں نے بنائے تھے لنچ میں بچوں کے لیے، تو بچوں نے کھانا کھا لیا ہے، اور میں نے سب کو بھی ویسے بھی کھلا دیا تھا، وہ میری بہن میری لائی تھی رات آم، اور آم بھی ہم نے کھا لیے ہیں، سب کچھ ہم نے کھا لیا ہے، اور گھر کا تو ہم مجھے کرنا ہے، گھر کا کام تھوڑا بہت جو جھاڑو لگاتے ہیں، دن بھر میں بچے زیادہ پھیلاتے ہیں تو 2-3 بار جھاڑو تو لگ ہی جاتی ہے، پھر کام والی آتی ہے ہمارے گھر میں تو کام کر کے چلی جاتی ہے صبح میں، پھر دوپہر میں تو ہمیں لگانی پڑتی تھوڑی بہت، تو کام والی تو چلی گئی، صبح کا جو کام تھا وہ چلی گئی کر کے، اور اب کرنا ہے ہمیں تھوڑا بہت جو کوڑا بچہ کر دیتے ہیں وہ جھاڑو واڑو لگائیں گے، تو ابھی ہماری لیشا بہت شیطان ہو رہی ہے، اور ہمارا حران بھی بہت ہو رہا ہے، دیکھو یہ رہا ہارو بولو ہیلو دوستو، کہہ دو لائک کرے کرو میری خالہ کو، ادھر آ کے بتاؤ، دوستوں بھی ملواتی ہوں آج اپنے ہارو سے، کیونکہ ہمارا ہارو یہ جب میں آتی ہوں یہ میرے پاس ہی رہتا ہے زیادہ تر، ارحان بولو دوستوں سے کہ لائک کرو میری خالہ کو، لائک کرو میری خالہ کو، سبسکرائب کرو، ہاں کہہ رہے ضرور کرو دوستو، ضرور کرو دوستو، تیز بولو تیز، ضرور کرو دوستو، ہاں، اور اسکول کھل گیا ہمارا حران کے بھی اسکول جائے گا دوستوں، کیونکہ یہ جامعہ اسکول میں پڑھتا ہے، تو اس کا اسکول میں سب کچھ ہے، وہیں پر اردو سب وہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ ابھی اسکول جائے گا، یہ میرے وجہ سے اسکول بھی نہیں جا پا رہا، کبھی 2 دن جاتا ہے، 1 دن کی چلو چھٹی کر لیتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اسے خالہ آئی ہوئی ہیں، تو اسی وجہ سے اپنی امی کو یہ کہتا ہے امی خالہ کے پاس چلو، تو میری بہن 1 دن کے لیے آ جاتی ہے، میرے جب سے میں آؤں امی کے یہاں پر، تو اسی وجہ سے ارحان بھی کہتا ہے بچے وہاں پر، بچوں کی وجہ سے تو بچوں پہ دل لگتا ہے، خیر تو اب میں چلی جاؤں گی، یہ مجھے فون کرے گا خالہ آؤ، ہیں خالو، تو ارو ہم جا رہے ہیں کل، پھر کیا کرے گا ارو، ارحان میں کل چلی جاؤں گی، ہیں بھی جائے گا میرے ساتھ، جائے گا ارو میرے ساتھ، چلے گا، جائے گا، یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ، تو ارو تو میرے ساتھ جائے گا کل، ہیں جائے گا میرے ساتھ کل، تو میں کل چلی جاؤں گی ارو، سہیل بھی چلے جائے گا، میں بھی چلی جاؤں گی، 1 دن کے لیے نہیں چلے گا، سہیل بھی جائے گا، سب چلے جائیں گے ہم کل، ہیں ارو جائے گا تو میرے ساتھ کل، تو دوستوں دیکھو یہ میرے ساتھ جائے گا، ارحان پر ہی جائے گا نہیں، یہ ایسے ہی بول رہا ہے اس کی ممی سے بھیجے گی نہیں، اس کا دل نہیں لگتا اس کے پاپا کا، اس کی ممی کا، اس کے بغیر، ہے نا، تو ارحان کو میں بلاؤں گی جب میں چلی جاؤں گی نا ارو، جب بلائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جب میں آپ کو بلاؤں گی وہیں پر جب وہ آنا، سبزی والا ہر بار 2-3 دن کے لیے جانا، رہ کے جب جانا ارو، ٹھیک ہے، مار کو بہت جگہ گھما کے بلاؤں گی، وہاں بہت اچھی چیزیں نا، بہت بڑے بڑے پارک ہے، اور میٹرو واک ہے، وہاں پر جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، اپنی ممی کو لے کے ضرور آئے گا دوست، تو یہ دیکھو ہے نا، آئے گا نا لے کے، یہ آئے گا، اور علیشا بھی آئے گی، علیشا کو تو علیشا بھی جائے گی میرے ساتھ، پر میں علیشا کو بھی یہیں چھوڑ کے جاؤں گی، علیشا تو نانی کے ساتھ رہے گی یہیں پر،
ٹھیک ہے، رہے گی نا یہیں پر یا نہیں رہے گی؟ امی کے ساتھ رہے گی کیونکہ میری امی اکیلی رہتی ہے نا دوستوں، اسی وجہ سے میں سے کہہ رہی نہیں رک جائے نہیں رک رہی، پر اس کے اسکول بھی تو ہیں، اسکول بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے میڈم کا فون آ گیا ہے، میڈم کو جانا ہے دوست دکھانا ہے۔ یہ دیکھو کیسے منہ بنا رہی ہے، دیکھو گھر چلو گھر چلو، اور جائیں گے۔ ممی کی طبیعت جب بھی میں جانے کا نام لیتی ہوں جب بھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسی وجہ سے میں کسی چیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں یہاں پر، جو کوئی ریزن ہے جو میں رکی ہوئی ہوں، نہیں تو میں اب تک اپنے سسرال ہی پہنچ جاتی دوستوں۔ تو یہ بھی میری کوئی یہ بھی بہت ضروری ہے میرا رکنا، میں رکی ہوں یہاں پر، اور پھر امی کی بھی طبیعت خراب ہے تو دوستوں کل تو جائیں گے، کل جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے جائیں گے۔ تو بچے بیٹھے ہیں تو دوستوں لوگ زیادہ لمبا بناتے نہیں ہیں، اور دوستوں ایک بات اور کہنی ہے دوستوں، آپ میرے کو دیکھتے ضرور ہو، میرا بلاگ دیکھتے ضرور پر لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور نہیں کرتے۔ تو دوستوں کرتی ہوں اس بلاگ کو اینڈ، میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک کرتی ہوں اس بلاگ کو اینڈ دوستوں، کرتی ہوں اس بلاگ کو اینڈ، میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں، ملتے ہیں دوسرے بلاگ میں۔